Pattern natin, lugar, particle ni, tapos ano ang meron doon? Arimas. Okay ha, for example, asoko ni, denwa ga arimas. Asoko ni, denwa ga arimas. Hay, yamin na sa asoko ni, denwa ga arimasu. ay, asoko ni, denwa ga arimas. Ay, one more. Asoko ni kuruma ga arimasu. Ay, asoko ni kuruma ga arimasu. Ay, another one. Asoko ni koen ga arimasu. Ay, asoko ni koen ga arimasu. Koen. Yan. So dito, tatlo pwede to. Paano to sabihin? Aha, try nga. Ay, noto to, impinso to, keshigo mo ga arimasu. Sige. How about this one? Sa kwarto, how to say, paano sabihin sa loob ng kwarto walang kahit ano? Nani mo arimasen. Heya ni nani mo arimasen. Yan po kapag walang anuman sa loob ng isang lugar. Hi minasan, thank you for watching my video. I put emoji like this, and if you spotted, so please send it to me and I will reply with an example JFT Mac exam. Okay? Gambate kodasai. Ang pattern natin, lugar, particle ni, tapos ano ang meron doon? Arimas. Okay ha, for example, asoko ni, denwa ga arimas. Asoko ni, denwa ga arimas. Hay, yamin na sa asoko ni, denwa ga arimasu. ay, asoko ni, denwa ga arimas. Ay, one more. Asoko ni kuruma ga arimasu. Ay, asoko ni kuruma ga arimasu. Ay, another one. Asoko ni koen ga arimasu. Ay, asoko ni koen ga arimasu. Koen. Yan. So dito, tatlo pwede to. Paano to sabihin? Aha, try nga. Ay, noto to, impinso to, keshigo mo ga arimasu. Sige. How about this one? Sa kwarto, how to say, paano sabihin sa loob ng kwarto walang kahit ano? Nani mo arimasen. Heya ni nani mo arimasen. Yan po kapag walang anuman sa loob ng isang lugar. Hi minasan, thank you for watching my video. I put emoji like this, and if you spotted, so please send it to me and I will reply with an example JFT Mac exam. Okay? Gambate kodasai.